Dolazi vrijeme večere, a Mukader smišlja plan i saziva sve ukućane da dođu kako bi im nešto saopštila. Metin se začudi jer ga zanima šta to Mukader ima da im kaže. Gulsum odlazi kod Hančar i Džihana u sobu i zove ih, ali oni nisu zainteresovani za to. Međutim, kada Gulsum kaže da ih je Mukader zvala hitno, oni silaze da vide šta se desilo. Olga odlazi u Derinu kuću i budi je, te dovodi u vilu gde su svi ukućani za stolom i Čemil. Mukader govori da ima da saopšti dve vesti, jedna je lepa, jedna ne. Ona govori Hančar da zna da Čemil nije ništa kriv u vezi Esme, a Džihan je pitao odakle to ona zna. Mukader tada pred svima govori da je Čemil to veče prespavao kod Olge u krevetu i sve oči bivaju uperene u njega. Čemil sagne glavu, a Hančar ga pita, zar i on da je laže pored svega. Čemil govori da se nikada ne bi igrao sa nečijom časti, a Hančar ustaje i odlazi pored bazena. Čemil ustaje i kreće za Hančar jer želi da joj objasni sve. On govori da ga poznaje najbolje od svih i zna da to nikada ne bi uradio. Čemil također dodaje da mu nije verovala ni za Esmu, pa se sve ispostavilo na kraju kao istina, a tako će i ovo. Hančar ne želi da čuje ni za šta. U tom trenutku Mukader govori pred svima da su Derija i Gulsum videle sve svojim očima, ali tada se Derija vraća u staro stanje. Ona kreće na Olgu, a Džihan i Metin je zaustavljaju. Derija pravi problem u vili jer želi da se reši Olge, koja trenutno uspeva u svojim planovima, ali Gulsum izvodi Deriju napolje. Tu se pojavljuje Čemil na kog Derija također kreće, ali on govori da ništa nije uradio, te odlazi. Hančar priča sa Džihanom u vezi ovoga što se desilo večeras. Ona ne može da veruje da je njen brat to učinio, ali Džihan joj govori da on ne može nikoga ukriviti dok ne sasluša situaciju do kraja i misli da Čemil nije kriv. Metin i Sinem pričaju o ovoj situaciji koja se desila, ali Metin iznosi stavove za Čemila kako bi preneo poruku Sinem između njihovog braka. On govori da čovjek prvo mora dobro razmisliti šta da uradi, pa da tek onda to ostvari, jer ne zna kakve će posljedice imati, misleći na Sinemin ugovor za razvod braka. On dodaje da je Hančar okrivila svog brata tek tako, a Sinem govori da je Hančar žena koja uvek stoji iza svojih reči, te odlazi. Metin ostaje sam u sobi, govoreći da nije lako otarasiti ga se i da Sinem neće tek tako otići od njega. Mukader zove Olgu kako bi joj rekla da se više ne približava Čemilu ni Deriji i da će spavati u vili. Ona planira da uda Olgu za Čemila i da ih oboje pošalje, a Olgi se sviđa taj plan jer sve ide u njenu korist kako bi dobila papire. U jednom trenutku, kasno uveče, Hančar se budi i odlazi u kuhinju, ali tamo se pojavljuje i Metin. On govori Hančar da je razmišljao o svemu što se dešava i da mu je žao kroz šta sve ona prolazi. Metin kreće u svoj plan da promeni Hančarine misli jer on zna istinu. On govori da u serijima i filmovima uvek je istina najbliže onome ko prolazi kroz teške stvari, pa da se i Hančar možda zapita od koga da traži istinu jer joj je možda baš ispred nosa. Sutradan ujutru Hančar odlazi u policijsku stanicu kako bi vidjela da li ima nekog pomaka u istrazi vezanoj za njenu majku. Komesar govori da nema, ali izjava njene sestre koja je pre 2 noći bila ovdje se razlikuje od Hančarine. Ona je rekla da njena majka ima psihičkih problema i da postoji mogućnost da sebi naruši mir. Hančar pita komesara u koliko sati je bila njena sestra, a on govori oko 11. Hančar počinje da razmišlja da je Džihan u tom periodu bio u stanici, ali također je Metinove reči prolaze kroz glavu, da istinu možda krije neko ko je baš pored nje. Hančar pita komesara da li je njena sestra spominjala nešto, a on govori da nije. Hančar ne zna kako da dođe do svoje sestre, a komesar joj govori da mogu napisati molbu koja će biti upućena njenoj sestri, ali da je policija ovdje kako bi rešila situaciju sa njihovom majkom i ne mogu se mešati u privatne stvari. Ubrzo nakon toga Hančar odlazi kod Džihana u kancelariju jer želi da mu postavi jedno bitno pitanje. Džihan je u žurbi jer ima zakazan sastanak u firmi, ali Hančar ga tada pita zašto je onako reagovao kada je upoznao njenu majku. Džihan počinje sa malo povišenim tonom da govori Hančar da on sada ispada kriva za sve, ali joj je dao razlog tog dana.
U tom trenutku Metin ulazi u kancelariju kako bi pozvao Džihana na sastanak jer ga svi čekaju, a on govori da će brzo doći. Hančer ga pita zašto onda ovako burno reaguje na pitanje, a Džihan govori da je možda malo pretjerao jer mora ići na sastanak i još se mnogo stvari dešava u posljednje vrijeme, ali da ga sačeka kući kako bi večerali. On također dodaje da bi možda trebali zatvoriti ovu temu i pustiti policiji da radi svoj posao, te odlazi na sastanak. Džihan slučajno ostavlja telefon na svom radnom stolu, a Hančer ne može da miruje, te uzima telefon kako bi provjerila da li je Džihan nešto uradio i tada vidi nešto što je veoma iznenadi. Šta je to Hančer vidjela? Na sastanku su Džihan, Metin, Engin, Beren i Nisa i sve ide kako treba po protokolu. Džihan nije psihički prisutan na tom sastanku jer su njegove misli prema Hančer. U međuvremenu, Jigit i Hilal pričaju u hodniku o njihovom odnosu koji sve ide na bolje. Yüksel zove Jigita na telefon kako bi joj dao broj svoje majke jer želi da ispita kako živi njegova porodica i gde. Međutim, sve to prekida policija koja dolazi i traži Džihana Deviloglu. Hilal odvodi policajce u kancelariju, a oni govore Džihanu da krene sa njima u stanicu. Beren odlazi sa Džihanom, dok Engin govori da ako im treba neka pomoć, neka ga kontaktiraju. Džihan dolazi sa Beren u policijsku stanicu, ali tamo ispred komesara vidi Hančer. Komesar govori da je Džihan prijavljen od strane Hančer jer se čuo sa Esmom tog jutra kada je nestala. Međutim, komesar dodaje da su se Esma i Džihan vidjeli na plaži i pričali, te mu pokazuje snimak kao dokaz toga. Hančer ustaje i hvata Džihana za kragnu, pitajući šta je uradio njenoj majci. On govori da će popričati o tome, a komesar govori Hančer da izađe u hodnik, dok oni uzmu izjavu od Džihana. Džihan govori da je Esma pratila Hančer nakon što je izašla iz zatvora i da joj se lažno predstavila samo kako bi je Hančer zavolela. Nažalost, vez da je to Hančerina majka je dovela do toga da Hančer izgubi i mlijeko i mnogo je uticala na nju psihički. Stoga je Džihan preduzeo mere da popriča sa tom ženom kako bi spasio Hančer. Beren dodaje da još uvijek nema tačnih informacija šta se desilo sa Esmom i da ne mogu okriviti Džihana. Komesar govori da Džihan može izaći, ali ne sme napustiti grad, jer ga mogu opet pozvati. Džihan izlazi iz kancelarije i govori Hančer da moraju popričati. Njih dvoje pričaju u automobilu o tome zašto je Džihan ovo uradio. Džihan još uvijek ne sme da kaže Hančer pravu istinu, ali joj govori da ovo morao da uradi zbog svoje porodice, jer je to mnogo loše uticalo na Hančer, a ona govori da se ne izvlači na to i da mu nikada neće oprostiti. Nakon što dođe u vilu, Hančer brzo odlazi do njihove sobe i krene da pakuje stvari. Džihan je sustiže pitajući šta radi, a Hančer govori da će uzeti svog sina i otići odavde. Da li će Hančer otići nakon ovog saznanja? I ko je snimio Džihana i Esmu u parku?